पुतना भाई गुड़े सन्देह देथिले पुतना के मारले तो 7 दिन पुतना तो विष पुरैथिला आज्ञा माने निज स्तन रे ना बुझलु कृष्ण ना मोली ना बुझलु के हरि एवं हर एक आत्मा इटा गोटे प्रमाण फेर गोटे प्रमाण देमा एवं हर गुटे गोटे है एक आत्मा बिना अक्षर गुटे केतोटी गामा ठीक अछि आज्ञा बिना मात्रा ठीक 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 हला हला बुझली 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 गुटे माने ओडिसी देखा श्योर जे बिना अक्षर ठीक अच्छे जे गोटे कथा दिनकर कथा बाबू काना है बुझी पार्लु कि जे शिष्य माने अछन आरु गुरु भी अछन जे शिष्य माने दिने पचारे गुरु के जे गुरुदेव भक्ति केते प्रकार बोली गुरु कहले नवदा भक्ति भी अच्छे मार्जारी भक्ति अच्छे और गोटे मोरकटी भक्ति अच्छे अरे मार्जारी भक्ति केंद्रा मोरकटी भक्ति केंद्रा शिष्य माने गुरु के पचारे गुरु कहले मार्जारी जे हला बिले बागिर भक्ति मोरकटी जे हला माकड़ बागिर भक्ति आज्ञा माकड़ बागिर भक्ति केंद्रा माकड़ का करसी आज्ञा माने माकड़ के तार छुआ उले ही जिसी माकड़ दी हैं और ई कोछू से गोट के डेगुथुसी बिलाई का करसी आज्ञा माने तार निजर छुआ के टुना चाबी के गुटे खनु गुटे घर के डेगासी इनो जाऊ तो पचामा बोले यार बिलाई नर कथा हबो गे जे इनो माकड़ बैला छुआटा जदि पड़ी जेबा मोर दोष ना होई बैला केंदा छुआ मते धरि जे हे पड़ला মই का करमी बिलाई बैला छुआटा जदि पड़ी गिरी मरि जेबा मते दोष लागबा केंदा अरे মই छुआ के नउचे दाबी करी सेंता भगवान जदि हमको धरबे हमें किछि ना हो और हमें जदि भगवान के हाथे रखमा बोलमा है भगवान है के हाथे रखब गए से भगवान अंतर्जामी है सब जानू छन से लीला करू छन माया करू छन से कहीं मरबे बाबू पिला माने हां बिले भक्ति के माकड़ भक्ति ये समय के देखो ना क्या माने जे कंस विचार कला इटा गोटे नौरण से बाबू सामान्य छोटे छुआ नुए से बेला आई पुतना के मारी नेलानो सामान्य हे मनीष छुआटे नुए से हे तिके संध्या जात हला एते बेले सकटा सुर के पटे जी हे अरे कंस आज्ञा पाई जाना से सकटा सुर गोपन के जाई सिए होइला जारा आगे वालों तो हाँ ये बाबू कौन सा निर्देश है सकटा सुर गए आज पुतना के से छुआटा मारी नेलानो स्तनपान करी तु बेगे जा कौन सो आज्ञा पाई जा गोपुर के हठात पवन बहिछे अंधकार हो जाइछे ई समय के का करछे हे तू शंकु धरि नसिए आयु बेग चला तू पाद कष्ट होए जीवन ता गहला सकटा सुर आज कृष्ण को धरिक आकाश मार्ग के उड़ी उड़ी कर पलि जाऊे कृष्ण पाद खात पाई सकटा सुर तले पड़ जा जीवन टा चली जाइए बोलो प्रेम साउंड लेकबार हरि बोल है भाई
ଟିକେ 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 করে আজকে চালো বুঝল কি নি মতে বলে 30 বছর সবে গোটে গোটে কলাকার বাবু ଗୋଟେ କଳାକାର হ্যাঁ এই দুনিয়া রঙ্গমঞ্চরে সমস্ত গোটে গোটে কলাকার কিছু না কিছু সংকেত দিয়ে কলা টিকে টিকে ছিছি বুঝিপারলু কি নি তারপরে কাଣା হয়েছে ভাই অনেক বি কথা কହୁଥିଲେ বুঝলু কি নি প্রশ্ন যাইছে হরি এবং হর যদি ভাই না কহবে মই ফেনি কহমি না এটা হচ্ছে বাদ কীর্তনটা আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনা ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ରେ ସୁମନ ବୁଝିଲୁ କି ନି ଇ ଗୋଟେ ରଗଡିଆ ବାଇନାର ଚଟନି ଭାତ ଗୋଟେ ଦଉଛେ ବୁଝିଲ କି হ্যাঁ ଚପାକ ଧନିଆ ଲାଞ୍ଛାଟ ভাষা বলো ଭାଷା ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଭଲ ହଉଛେ ନା ବାବୁ হ্যাঁ তোর চটনি কে লিখিছে রে এটা হ্যাঁ কে লিখিছে বলে লাঞ্ছাট চটনি হ্যাঁ নিজা লিখি দিবে না কে টানা মাড়া না হলে বলে ইয়ার শোন তো বাবু ইয়ার শোন আমার ভাই গোটে অনুরোধ করে আজ্ঞা চেষ্টা করমা এটা পুরা ভাল হবা বলি হেন্তা নেন মাত্রা না লাগিথিবা আকার নো ঔকার যা এটা হচ্ছে মাত্রা हमको बिना তারপরে যুক্তাক্ষর তারপরে ফলা মাত্রা না লাগিথিবা हमको बिना मंत्र गीत को बोले हो गुरु হ্যাঁ কিন্তু মোর বীরা ভাই কে আমার দাদা যেগিরি কইছেন হ্যাঁ বিনা অক্ষর গট গীততে গাবা কইছ হ্যাঁ। খালি ডট 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক যাবে হো যে রস হ্যাঁ হ্যাঁ তরঙ্গ বাবু অবনা রস তরঙ্গ রূপদে গামা কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জর হ্যাঁ তরল চন্দ্র উপলর করই তরল চন্দ্র উপলর করই তরল চন্দ্র উপলর করই গীতনে গোটে পালা ধাচারে নামা বুঝিপারলু কি নি তুই বি নূয়া লোক নাই কে মুই জানু সে হ্যাঁ বুঝলু এটা জিবা हो गुरु देई दियो হ্যাঁ হেলে কেনা আছে আমি গাউ जा मैं भी नुआ बजाउछे হ্যাঁ তুমি যেন কিস में झूठागिरी गाउछो হ্যাঁ। ମୁଁ ଏମିତି କରି झूठागिरी ବାଦ୍ୟଟେ ନା ଲଗେ হ্যাঁ না বলছো না রে বাবু এটা ভঞ্জ কবির লেখা হ্যাঁ 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 তোমার জানলাটা সেনা বাবু মোটা নুয়া তরল চন্দ্র উপলর করই তরল চন্দ্র উপলর করই আরে উদয় কমল ধর উদয় কমল ধর এটাকে ଟିକେ বুঝামা ফেনি নাই কে তরল চন্দ্র উপলর করই যেতেবেলা আজ্ঞা ଆଉଟେ ଗାଇବି হ্যাঁ হ্যাঁ ଓଡ଼ିଶୀ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏଭଳିଆ କେସି ଟାଣି যেତେবেলা চন্দ্র আজ্ঞা উদয় হুয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ উদয় কমল ধর কমল যে হেলা পদ্ম তাঙ্কর ধর হেলে সূর্য দেবতা সূর্য দেবতা বুড়ি বুড়ি যাউছন ইয়ালে ଟିକେ সন্ধ্যা বন্দনা কিনে অনার অনার হইতে লাগুছি হ্যাঁ পর সদন গমন রত মন পর সদন গমন রত মন হ্যাঁ পর সদন আজ্ঞা সদন বেলা যাইলা ঘর পর সদন গমন বেলা ଯିବାଟା রতন রতমন বেলা সজবারটা হেবারটা সজবাজ হইবারটা কে সজবাজ এসি রাতি আরে উপধবত সহ কর হব बोला बयाबा মই পহলা বলি তোতে এটা পালা আকারে নেমা বলি সম্বলপুরি বাদ্য কাই লগাউছু তুই আরে উপধবত সহ কর উপধবত সহ উপধবত সহ কর আজ্ঞা যেତେବେଳେ সন্ধ্যা হয়ে আসি তস্কর যে হেলা চোর উপধব তস্কর আর বিত পুরুষ মানে সন্ধ্যা রাত সমিয়া হেলে সে পরর ঘরকে যাবার লাগি রতমন হবে সজবাজ হেবি আর কেনা করই কইর ভবন করই রচন কইর ভবন করই রচন কইর ভবন করই রচন কইরব বন আজ্ঞা কই ফুল কেড়ে সুন্দর দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে কানা আছে পিলা মানে বত্রা বত্রা হ্যাঁ
হ্যাঁ আর কেন আছে বাবু হ্যাঁ পথ বসে নগর গহর আজ্ঞা গছর গোটে গোটে পোল থিসি গহর আজ্ঞা পেচা পক্ষী কা করছিসি দিন বেলিয়া না বাহারে যেতবে সন্ধ্যা আসি রাত হেসি সে বিচরণ করবার লাগি পদাকে বাসি বাবু মুই কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জরু কিছু পদ গাই নেইছে আমার যদি ভাই জানবে বেলা কিছু 2-4 পদ গাইবে না বইলু কে সময়া কম গোটে চম্পুটে মূল কইছিলে আমার ভাই দরখনিয়া খনিগিরি কাগরি সময়া কম হে আমি গোটে গীতরে গামা ওড়িশিরে গামা পিলা মানে जो की गुण मानरे चंदा नोना देखी ना हिसा बनरे देखी ना हिसा बनरे বীরা ভাই এটা সকটা সুরকে মারিছন তারপরে পরে কাকাকে কৃষ্ণ কাকা লীলা করতে যাইছন অনেক লীলা আছে যদি টিকি প্লট উঠাবো হরি হরঙ্কর ভেট হরি এবং হর তাঙ্কর গোটে শ্লোক বর্ণনা করব जो अच्छा सुंदर पट्टा झूला ना लगला मजा न लगी अरे तुलसी ना मोर प्राण तुलसी ना मोर प्राण रमणी गण राण जो के गो आनोरे 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 तोरा आजो होए गो आनोरे तोरा
দক্ষিণা হিত